boy. With a team like ours. Man, I am the greenest flag you will ever see. Oo naman. No, yan. Oo sa inyo. Oo na. May game na pala. Yan naman eh. Natay pa ako eh. Bato! Ano yung spike? Mag-halls ka ba, Dong? Oo. Bro. Yan gusto ko. Maaga pala. Okay. Okay. Dito gumigising ang Mamba mentality. Bobom Yan gusto ko. Maaga pa lang. Dito gumigising. Isasmoke ko yung doll. Ay, yung doll. Ano ba to? Yung holes. Cover going out. Oh! Get tricked! Ayun. Gago, one tap yun. Legit. Dalawa push mid. Chamber omen. Meron dito mid. Well pa ko. Wait lang. Dito ako. Backside concast. Dalawa dito Uy, Dink. Nice one! Oh, tangina, patay ako. Sa may... Spike is down. Uy. Spike down mid. Dalawa. Player Dalawa? standing. Putang ina. Gago, ba't parang lag... Ay, bakit loss ako, gago? Blinded. Kaya pala. One enemy remaining. Gugulo ako. Sige, sumulpot. Ginagana. Gago, bakit loss ako 30%? Kaya pala sabi ko parang may delay. Oh no. Huwag mo muna i-smoke yung ano pre. Hold. Oh, di wag. Eram ako ng prime na classic. Uy, natuwa. Oy, hindi nyo maasahan this game. Yung packet loss ko, ano. Ganda ko naman yung tunog. Medyo Ito. bads. Uy. Try mo na Rico. I will be their nightmare. Dito, sumisilip dito yan. Cover going out. Di naman eh. Bakit lost rin ako, uy? Tumatakbo ng 25. Oo, no? Ba't ganun? Tangina! Wag yung iyon dito sa Ox. I'm very low, oh. Pushing mid. Ay, tara dito. Wait lang, wait lang. Wala ko. Teka. Medyo malalim sa mid. Ayaw mo pala. Hindi ako makaano. Sorry. Sabay box. Low. Oh. 78 on Sky. Mid door. Uy! Gago. Buto. Last Ay, gugo. player standing. Oh, 130 ko no. 45% packet loss ako, min. 50. What the fuck? GG. Restart ka po. Ay. Paikot na sa Hindi, parang ano to. Oh, area thing yata to. Ako hindi na. Flawless. Converge. PLDT. Anyone Ay, dehydrated? nako Need a quick na. rinse? Not Just like check it. this. Kayo lang. Sabi ko sa inyo, tatayin muna ako. Putang ina, ayos laro daw pre. Mamaya yan. Okay. Aga Ako pa ano, eh. pinagbibigyan na nga lang eh. Gusto ko manalo. Ayun, Vandal po. Wala, naka ano ako, Make it Oh, no. interesting. Ano yun? Gago. Shadows traveling. Tangina, hindi Oh, ko yan. nakabili. Ano ba? Nag-push ng halls. Dalawa, isa pa. Isa pa. May neon pa dito. Careful. Smoking stairs ulit. Shadows traveling. Nasa right side yun yun. Nang ano. Nag-door sa ata. Oo, nandyan lang. Oy, low. Chamber doors. Nice kill. Cover going out. Bridge. Doko. 40 yung ano? Sky? Bridge pa ba? One enemy remaining. Wala na. Carry. No info. Nakuhin po. Baka mag-flank. Wala. Wave Isa baka crashing. lang naman. Hindi, wala. Charot lang. Oo nga! Ba? Well done. Oo nga! Ay, so... Pusit May ko bundle yung ako ako. dyan.
Buset kasi yung armor na. I knew we were better than that. Mhm. Again ba? Speak up. Tara ultihan ko eh. Let's go. Pa-drop. Ay, wag. Ayoko. Ayun na si mentor may pang-trap. Ayoko. Ako na, lagay. Magbabandal siya. Ako naka-martial lang. Tayo na. Homestead. Dalawa tayo mag-ano, Shadows mag-martial. traveling. Ult this shit. Bakal TP. Spike down Nice A. one. Ayan ako doon Casey sa ano. Kunin mo yung bundle. Shadows traveling. Close. Rick's clear. Nice. Gago, ba't nakamat-block to? Focusing. Door. It's you and me. Okay. Agoy! Nagkamali ka ng piniling kalaban. One enemy remaining. Iyan na pyramid. What? Akala ko patay na yun! I have the spike. Dito tumakbo. Tanga. Nice. Tanga. Sabihin It is done. Nabulot pa. Well-played. Gagawin pa akin, ko sobrang lala. Not smart. Okay lang yan. Kailangan ko i-advance yung moves ko ng mga 1 minute, 1 round. Putang ina. May ano ata. I can drop. No bandal. Ayan, bandal. Ano. Dali tayo mausap. Break the balance. Installed ko na to. Tayo na kami. Not today. Boom! Basag ang bunganga. Nice one. Reloading. Cover going out. Wala ah. Third door. Post plant wall kami. Nasa left yung... Puta ko, Orti! TP omen na. Gago. Dito. Ay, gago. Nakita ako. Banda mid. Gago, pinaglalaroan si Otix. Di ako yun. Sorry, Gago. si Ann. Ayun. Ay, Last sorry. player Uy, standing. gago! Hindi nakaputok yan. One enemy remaining. Doon din. Flank Kid din. din. Flank din. Bobo yan, men. Bobo talaga yan. Down na Huwag yan. ka naman ganyan. Kaya ko yan eh. Ibig sabihin, bobo din ako. Ay! No time. Notan. Hindi, meron. Wala, gago. Alam natin yung mga ganyang bagay. Okay. KNT. Okay. Huwag mo to. Penguin paano po? Vandal. Ay, tayo penguin. Pero, prelude. Pa-river na lang. Ha? Ingay naman ng mga to. River. Ano ba yan? May maingay na yan. Takatak Boys version 2.0. Ba't pag breeze maingay yung mga Pucha, squatter ba mga tao sa breeze? Hindi naman Natanggaling balo PH yan. Gago. Naku, napakatanga mo talaga. Kanina ka pa. Tama. Tanga talaga yan. May nag-TP. Isa ka pa. Naku, napakatanga mo din. Tama. Blinding. Ay, so mid. Ay, hindi. May nag-step mid isa. One enemy remaining. No info. Mid doors. Banda. Okay, I got. Sige nga. Gago. Baka mamatay ka pa. Ay, wag na mag-ulti. They know pain. Oh, okay. Can't begin to Oh, comprehend. river. Oh, river. Akin na yan. Ay, this packet loss, hello. Bakit?
going out. Diyan, meron dyan. It's you and me. Gago. Pushing ah. Nice. Bobo. Bobo naman nun. Engot. Ang ina, pahil, gago. Engot. Napakatanga talaga kanina pa. Pahil po. Tangina, ang likot niya. Barrier is Gago, dead. pinusya ko sa smoke. Teka, kunin ko yan. A. Ay, One never mind. enemy remaining. Asan yung- 74. Ay, nako. Tita. 74 yan. Yeah. Wait, never mind. Boogs! Oh, engot. Ayun, ayun, ayun. Engot. Sad fool standing in our I can drop. way. Tara, binaman tayo. Hindi siya. Request Rizal. Ay, Help a girl out, would you? thank you. Si Aiso ang player ng B. Nag-push siya ng elbow last round. Share ko lang. Oh my god, Tito! Cover You going want to out. play? Let's play. Shadows traveling. Nandito yan. Gago. Dito. May lumabas na adob sa ano. Flash out ka? Hawk out! Oo ba? Wala. No smokes ako. Wala. Meron din sa Apple na Apple. Apple ah. Cover going out. Bobo. Matayan po siya. Apple. Tunnel. Napakatanga talaga! One Tangina. enemy remaining. No info. Team Ay, A. mentor. Napakatanga talaga! How's everyone feeling? Good? Oliver. Because you look great. Mana? Ano ba pangalan? Ano ba pangalan? Marvin Dakoy. Pucha, Paduyo mga puta. ano. Pucha, mga linyahan. Pang ano eh. Traveling. Pang grade Oo, 5 eh. Ay! Naku! Naku, nabawiyan ka. Ito. Tira yan. I've got your Dulingan trail. po. May puta, what? May ligaw na bala, gago. Nice one. Gago Tanga. yung spike nasa base. Flank si Aiso. Sky close doors. Flank yung Aiso ah. Bulag ako. Wala ko yung spike dyan. Nasa base yung spike. Low sa akin. Lots of time naman. Gagi, Lots of bakit time. taso? Sa may Toblerone. Ito. Toblerone. One Sarap mo. enemy Nice remaining. one. Flank yan. Plank yan. Baka nasa spike eh. Hawk out! May heal ka. Healing over here. Thanks. Puchang pakit los yan. Lala eh. Gagi, nasa 42 na nga sa akin eh. Tatakbo ng 30. Ganun. Carrying Hindi. spike. Ngayon, 20. What? the Hindi, fuck? sa area natin yan guys. Okay. Taas. Parehas lang tayo nung sinasabi mong 30 20. 20 seconds din sa akin. Wave crashing. Okay. Bilang tumataas, baril ko. The fuck? Spike planted. Last player Uy, flank. standing. Tanga naman. Nice one. Pucha, napaka-bonak naman ng mga yan. Parang ibang klase ng katangan. Obliteration. I will survive them. Unique. Kunin mo na lang to. Ano? Mentor. Alin? Yung coffee ko. Who needs something? Request kayo? Yan, si Casey. Ay, nako. Request mo na lang yan. Ako na. Can someone spot me? Hindi ko smoke tong doors. Nagpo-push doors yung ano, chamber. Sige. Ay! Pinapatay Too gago. slow.
Ultimate ready. Ang lala ng pakitos ko talaga. Di ba lalabas dito yun? Sky doors. Too far. Hoy, baba mo daw, oh. Payag ka. Kapag ganyan. Ano to eh? Tina-trash talk na. Dapat tina-trash talk na yan. It's a team game, not individual. Gusto ko. Door. Wala naman dito. Pero kumita lang tayo sa B. Play together. Oo nga eh. Saan ba tayo? Carrying spike. Tara B. Dito, dito. Pagka narinig kong close yung ult. Nice one. Neon on site. Ay, 80. Wait, wait, wait. It's you and me. Spawn. Puta kina! Ito na ka! Low yan, low na yan. Last player Uy, standing. sorry. 30 seconds Ate. left. Pag ano, pag nag-ult si Aiza, bumabalik ang buhay niya sa dati. Agar ba yan? Yeah. Ah, sorry na. Di, okay lang. Quiet. Ayun na, Respect the kinabahan clutch. Ay. Spike planted. Nice try. Nice try. 20. Boses na naman yan. Boses yan. Matik yan. Ay, Nalako yan nako. Boboses kahit 7-3. Sabi mahirap lang kayo. Standing in between us and I can victory. drop. Help a girl out, would ya? Ako na lang. Huwag ka na muna. Ako muna. They are so dead. Ano bang issue yan sa nanay? Ba't ba gusto niya kumantot ng nanay? Yata alam yung mga nanay. Yung nanay ko senior na eh. Raulo ka. Cover going out. Yung fetish na yan. Pagkaganyan. Oh, din pala yun. fuck. Dag ako. Napakatanga talaga. Napakatanga. Kasi nagbabackset. O yun, Kokas. Nice kill. Plante nga. Gear door. Are. Ay, gago. Gago din nagplant. Sorry. Holes yung ano yung chamber. Share bridge. Game mid clear. Bridge. 120. Shadows traveling. Gago, dito. Don't pick. Ano, sa likod naman pala. One enemy remaining. 120. Cover going out. Ano na yan? Akin na. Dito ba? No distraction. Boom! Yun ang gusto ko. Angas. Gagalaw. Uy, 120 na yan. Galingin mo. Boom! Tanga. Jumping spider. Last round in the half. Spend everything on this one. Ayun, wala nang packet loose. Hello. Uy, wala na rin ako. Yun. Nice one. Nice one. Wow. Wow. Ay. Nagpo-push ng elbow dong yung ISO. Nagpo-push ng mid doors yung chamber. Right there. Share ko lang. Cover going out. Let's play. Water rising. Uy, gago. Nakatingin ako sa minimap. Gago. Sus, reason mo na mo. Dito. Door. Yeah. Daga mo na. Titip ito. Ay, nawala. Bumalik. Bumalik. Right there. Blinding. Bita lang. Pitiful. Ayun. Nice Gago. kill. Tumatay. Pa rin siya, no? Ay na, bobo. Right there. Ako. Chamber mid. Shadows traveling. Hingap yata yung smoke ko sa doors. Shield going out. Gago blinding. Inside na. Spike down A. Spike. Putang ina mo. Last player standing. 80 yun. Where the fuck is 80? Hello.
Sorry. Switching sides. I don't need damage info, I need location info. Sorry. Sabihin ko na. Nasa box. Sorry na. Dito. Sorry na. Yes. Oh, hotdog. Ini naman itong steady girl na to. Para kang lantod, hayop ka. Yung mawawasak pa sa daliri. B-smoke? B-wall? Shadows traveling. Tara, PC. Mid tayo. Tara. Ayun, no? Chamber. Ginive ko ha. Planted. Puta. Uy, gago! Mid! Elbow. Both backside. Isang main. Cover going out. No charges. Elbow pa isa. Isang main. Relax. Last player standing. Backside isa. One enemy remaining. Panga naman na. Right side. Ay, nako. Strike. Sorry na. Don't sit down. We're not done yet. 55 Sky? Oh, relax. May nagmi-mid, no? Chamber. Hot hits. Bakit? Anong gago? Anong Yu-Gi-Oh yun? Ay, sugi ko pa yun. Yung- A? Neon A? Cover going out. Something. Spike planted. Oh! Holy shit. What should I do? Blinding ako. Good. Dito. Ayun. Tetris. Enemy spotted A. Tetris. Doors. May doors. Care Tetris. Tetris. Reloading. Enemy spotted here. Last player Oh, standing. ino. 101. Go! Okay! Oh, bobo. Question mark. Look for my shadows. They Hmm. will hide you. Bobo naman sumaksak na. Magbibi na to. Magbibi to. Ga-alternate eh. Okay lang naman sa GF mo. Ay, sa ano, boyfriend mo. Pa-watch ng doors ko ah. It's you and me. Bago sa na round 2. Gago, G. Nako, napakatanga mo talaga. Shadows traveling. Main chamber pa dyan, ha? Nice one. Nice one. Ultihan niya na lahat, wag lang ako. May nakapasok. Half wall. Sa ano, Macdo. Gago ka. Sa banda. Basag yung mong ano ko, One enemy tuhod. remaining. Main. Dito na. Bibak na. Smoke ako ng... Ay, never mind. I'm not smoking. Nice one. Lagi siya nagkakamali ng ino-ulti. Nasa mali na yan. Strike at their weak. Dapat ano lang, piliin niyang kakatapatin niya. Hindi yung ano, Boba siya. sa mali yan. Puro siya mama mo. Hindi ba siya pinanganak ng nanay niya? Ay. Boba siya. Nakakabuisit. Bobo niyang lahat. Buisit. Pagkaunhardig ng nanay mo. Nakakainis. Puro mama mo. Yan yung Care ano? sagot ng mga wala nang masabi. Retake na lang tayo, Bia. Cover going out. Neon here. Mama mo po siya. Dito na. Dogging. Going. Smoking here. Gahanap ng kalaban, no? Nice. At. Pwede ako mag-ult kung gusto niyo. Okay. No commit pa naman, no commit.
Wag pa. Shadows Ayun na. traveling. Matay. Matras, matras. Care lurk. Malamang yan may... Under lang. Patay Baka may naka-lurk na ng B kasi kasi open yung B natin. Yun na. Patawid na dun sa ano. Shadows traveling. Takong spando. Ako sa elbow, pre. Dito ako sa main. Okay. Uy, yung nag-drop! Dito na. Planting na. Here. Spike planted. Ulting. Blind ako ah. Napakatanga talaga! Sa labas. Uy, nasaksak ako. Gago na saan yun? Player standing. Sa- Tunnel. Merong nest, likod mo. No. One enemy Nice one. remaining. Tight. Main. Ming. Baka andyan yan. Ayun na. Ayun, dun. Window. Okay. Ticket. Why did I sign up for this shit? Nako po. Daming alam nung ni yan ang po. Nice. Naubusan pa. Nice. Saan galing yung Omen? Kasi, napitas ko na yung mid-lurk nila eh. Galing A, pre. Wala naman sa halls kanina. Galing eh. Chamber eh. Galing siya mid-door kanina. Si Aiso galing ng halls, buwaba. Eh, yung Omen di ko nakita. Baka nag-late lurk. Kasi sa elbow ako dumaan, wala eh. Si Sky. Oo, na-clear yung elbow eh. Sinaksak ako sa nest eh. Baka nag-halls. Dalawa sila nag-halls. Pangit naman. Inang ingay. Ayos pa. Smoke here, A. Neon. Cover going out. Bobo ka. Putang ina, 120. Going in. Elbow. Spike. Spike down A. Uy, split sila. 80 yun ah. Si Chamber. Matakbo na. Elbow pa si Chamberlass eh. Ayun na. Someone check. Nice. Spike down B. May lurk pa ng okay. Last in elbow. Wait lang. Wait lang. Na. Shadows traveling. Pag yung Last Plan. player Uy, standing. Macdo. Pag yung... Spike planted. Macdo yung chamber. Kasi. Shadows traveling. Uy! One enemy remaining. Ay! Enti. Inis. My bad. Nice try. Nice try. Okay, which gun to pick this time? Ay, naniirita ako Boses sa... Ang ina niya. Gago siya. Lungkot ng buhay. Save ako. Nyeta. Patrap ka, Idong. Oh, relax. Oo nga, pwede ako mag-drop. Ha? Relax. Patrap ka lang. Cover going out. Tahimik sa A. Kirby. Nakakarindi. Nyeta. Yung Care sa mid, laging may naglalurk mid eh. Si Chamber lagi. Spike planted. Asi, ikaw natin. Asi. meron akong gun. Dito. Comment. Right there. Yung maglalagay ako ng site Sa smoke. elbow galing yung chamber. Graded. Kala ko Putang doon ina. sa side. Meron dyan. Nice kill. Shadows traveling. Scout destroyed. All the shit. All that shit. Last player standing. Saka ulo nyo. Tanga. Yan. Nice. Very We late. move as a unit, okay? Last thing I need is some hero messing things up.
Doors ka dong? O main? Depende. Cover You want going to out. play? Let's Ay play. na, ayoko pumik dito, men. Mid A yan, steps, mid. A steps, A steps. Dito. Going in, going in. Blinding. Scatter. Uy! TP ah. TP. Ayan. Spike planted. I've got your trail. Puta! 103 ISO tas 133 Kill ka. neon. Both low. Gago, backside. Hmm? Hawk out. It's you and me. Gago. Okay, kaya yan. I believe. Kaya yan. Last player Nice standing. try, Putang nice ina, try, nice try, nice 120. try. 10. Woo, woo. Boso talaga yung shield eh, pagka ano. Flooding them. Go either way. One enemy Nice remaining. one. Nice try, nice try, nice try, nice try. Lagi Nice na try, napunta nice ng try. bala. Oo nga eh. Move Ay, together this. and overwhelm. Swerte po. Baka naman dong. I need this. Thank you. Thank you. Pag-off na ako, kunin mo. Gago ba't may ano? Yan talaga buhay, man eh. Retake tayo kung ano. Okay, ito. Oo, pwede ko i-concede yung site na lang. Care mid? Daw? No, wala nakawatch ng mid ah. Bigay ko na tong site pag dito. Bigay mo na. Retake na lang natin. A? Gago lang gano'n. Ano lang? Ina yata yung neon. May sumisilip pa sa halls? Meron. Si ano? Wala pang plant though, wala pang plant. Baka nag-iingay lang to eh. Wala pa rin dito. Kuha ba yung miders ko? Oo. Kita ko. Dito. Go. Teka. Go. Gege. Wala na. Sok na. Nakakalusot sa taas. Bisa pumasok nun? Spike planted. Dig yung ano, yung chamber. Naglalagay ako ng ano, site smokes. Mag-lurk kayo. Cover going out. Ding pa ako. Oh, makita ako doon. Last player Putang standing. pinong yun. Puro 101. Oh, And NT. Gigi, okay lang yan. Okay lang yun. Natatimingan ka ano? Dong sa ano? Medyo late siya ano yung pumasok. hindi ganito gawin natin. Isang B, isang tunnel, isang halls, isang A main, tapos last doors. O kasi pag naka-watch dito si... Para walang butas. Diyan dito eh. Ano ka, Dong? Doors o Doors na ako, main? doors na ako. Sige. Cover going out. Tayo mix Dito, ay. Tayo mix ay. Meron Dito. Nice one. That's how you play. Nice one. Nice kill. Pa. Yes, clear. Sa pang elbow. Uy, gago may main. Gago, sorry. Nagtipi na ako. Sorry. Akala ko in na dun. Iyan, Oh, iyan. takay na. Planted. Saan yan, A? Planted. Last player standing. Ay! What? Ang ina nyo, goodbye. Maano Eh, sila? eh, yung Nag-split plan? sila? Kung anong ma-open, dun sila nag-ano. Nagpa-plan. Galing sabihin dalawa. Okay. Dalawa ata yan. Dalawa nga. Ang ina. Goodbye. Yo! Okay, try lang. Oh! Nice try. Okay lang yan. Ente. Force buy tayo. Wait until I blind them to strike. Play to win, not tie. Bakit dapat ganun? Ubusin ko ba? Di ba? Gusto nyo stuck tayo tapos retake na lang. Pwede. May tatlo tayong ano eh. Pwede. Stack A na lang. Saan tayo? Kung ano. A. Stack A na lang. Sige. Wala akong pera. Ang ina. Nag-split naman din.
Meron here. Mid. Eh, Sige lang, sige lang. Yan siya. Nag-smoke Meron ng si last ah. Meron sa I saw cave. mm. Silip ba natin? Yan. Naka-hold naman ako angle. Ina, 70 mid. Uy, gogong galing. Nice Nice one. kill. Okay, clear pa yung cave mo. It's you and me. Pagtitipi dito sa smoke yung Omen. Right there. Tell niya yun eh. Cave pa rin. Killed. Cave dead. Nice kill. Spike B, planted. tara, retake tayo. I have smoke for main tsaka ano. Sabay-sabay kayo ah. Ulti ako na to. Smoking main na ako. Shadows traveling. Smoke ko spike next. Tara, ulti mo na. Backside. Backside. Sige, Dito. tara, push natin. Stealing sight. Ayun siya. 105 neon, Last front player side. standing. One enemy remaining. 105 yan. Ay, nice try. Nice try. Kaya pa. Match point. Kaya pa yan. Don't lose hope. Did anyone bring Huwag us mo back? sabing hindi. Tama. Cover going out. A smoke. Eh, baka naka-smoke. Dogging here. Hindi ko kita yung I've got your trail. Nag-ult na. Spike planted. Planted na. Shadows traveling. Pulse. Pulse. Stealing sight. Nice. Bricks clear. One enemy remaining. Wonder. Diffuse. Mid doors. Diffuse. Mid doors. Shadows traveling. In smoke. Diffuse one. Hey! Nice one. Now we side with Okay. Naman sa mid yung ano, chamber. Sige lang. Regroup. My burden never. Wala mo na. I need Wala this. mo na. Thank you. Thank you. Chill lang, Last chill. round. Spend everything. Sure. Feeling confident ka ba, ano? Ay. Casey? Ha? Feeling confident ka? Ulti mo dito sa main. Okay. Tara, kunin mo muna to. Sabi mo pag ultihan ko na. Sige. Cover going out. Ult mo. no distractions. Ang ginawa na! Oy, nag-smoke dito ah. Puta. Sige lang. Miss Sky? May nag-flash na Sky? Patay na. Elbow yung sky. Planting. Smoke ko main. Spike Patay planted. na. Gago ka. Stop. Chill. One enemy remaining. Main. Shadows traveling. Nice one! Ay, Well played. tanga. Ang ina mo, gago. Okay. The spike is diffused. Okay pala yung minima ha. Maganda siya. Now you know. Overtime. Yeah, now I know. Pero minima. I'll make them Best skin. Ano ba? Best skin. Oh. Give me minima. I need this. Bigatang minima sherry. Ayoko niyan. Best skin. Split A tayo? Sige. Early flash ka na lang siguro dito. Para dito. Wala. Baka nag-first na ako. Gusto mo ba smoke ako holes? Wag na. Wag na. Okay. Magdang na. Yaman na. I will rip the Yum. light from them. Feel ko mag-aabang dito na naka-judge yung ano. Cover going out.
Narinig. TP ah. Traveling. Sabi ni. Tangin eh. Dito. Kabila. Nice one! Ang ina mo. Tara. Okay, pushing mid doors ako. One enemy Chill, remaining. Nice one! nice. B player. Low ako, gago. Patay pala yung sky natin. Doors lang yung open. Nice one! Oo naman. That's how you play! Ang ina. Hindi mo kailangan ng heal. Patay na yung kalaban. Switching sides. Match point. Pag give me minima. Magpapantom nga ako. Thank you. Teka, hahanda ko lang ang copy-paste. Okay, copy-paste is ready. Oo, relax. Focus on this game. Focus on the game. B. Gago, dalawa kayong naka-holes na naman ha. Okay lang yan. Okay lang yan. Blinding ako. Okay, sige. Nice one. Smoking main ako, smoking main. Planted. Cover going out. Nice one! Play! Stealing sight. Ayan, Sorry. baka- Pinulag mo ako. Ang Hindi ina ko mo. alam kung may ano ah. Smoke. Okay, try ko i-half. Go di. Nice! Okay, katag na president! Wala na yan. Oh! Tanga. Defenders Bobo. Ano na? Ano na? Tanga man. Ingay. Oh. Bobo. Nako, you don't do it talaga!